Hello everyone, welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख समाज तरफ गोपबंधु स्मारक वक्तृता प्रतियोगिता हेब तो अजुसिनी ओडिशा एठी देख के माने भाग नहीं पारे केते टंका पुरस्कार मिलिबो ब्लॉक जिला राज्यस्तरीय मध्य यह हेब केउं दिन प्रतियोगिता हेब ए सब विषय रे आलोचना करिबा। तो यह हेउची जो भाषण प्रतियोगिता जहाँकि समाज ग्रुप तरफ करा जाउची। तुमे मध्य समाज पेपर जानिथिबो राइट। तो समाज तरफ यह करा जाउची तुमे माने मध्य एठी पार्टिसिपेट करि परिबो ए जो कंपटीशन रे। तो यह विषय आज आम आलोचना करिबा। देख तुमे जदि पेपर देखुथिबा राइट न्यूज पेपर ताले मध्य तुमे जानि परिबो। तो उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ 97तम पवित्र श्राद्ध दिवस अवसर में तरुण पीढ़ीर चिंता एवं चेतनार अनन्य परिप्रकाश पाई समाजर अभिनव प्रयास रही जहाँकि गोपबंधु स्मारक वक्तृता प्रतियोगिता जो भाषण प्रतियोगिता हेब समाज तरफ अजुसिनी ओडिशा। एठी देख पुरस्कार राशि प्रथम दी जाइए। तो मुझे कहबी समस्त ये पार्टिसिपेट कर राइट। जदि तुम्हें भाषण देवे जदि इंटरेस्ट तुम रही राइट। देख राज्यस्तरीय हेब जिला स्तरीय हेब आउ ब्लॉक स्तरीय हेब। तो फास्ट तुम्हें कौन कर ना ब्लॉक स्तरीय हेब देन जिला स्तरीय हेब जो मैंने सिलेक्ट होती तो से पुणी राज्यस्तरीय हेब राज्यस्तरीय को जापर। देख ब्लॉक स्तरीय जब कह जो मैंने प्रथम हे से 750 टंका द्वितीय 500 टंका और तृतीय 250 टंका। जिला स्तरीय जो हेब से जो मैंने प्रथम स्थान हासिल करेंगे पाखापाखि 1500 माने 1500 टंका द्वितीय जो मैंने 1200 टंका तृतीय होगा जो मैंने तृतीय स्थान रे तो से 1000 टंका मिल 1000। नेक्स्ट राज्यस्तरीय मुख्य राइट राज्यस्तरीय तो आमर प्रथम जो मैंने से 10,000 टंका द्वितीय जो मैंने द्वितीय पोजिशन 6,000 टंका आउ थर्ड पोजिशन आमर 4,000 टंका। तो ये तुम्हें ब्लॉक स्तरीय नियो भाग नियो राइट। जदि तुम्हें सिलेक्ट हेब तुम्हें चाहिए जिला स्तरीय भाग नहीं पार देन तुम्हें राज्यस्तरीय भाग नहीं पार। ये जो पुरस्कार राशि आम देखिले तापर आग को देखा ठीक अच्छे। तो समस्त भाग नियो बोली कहबी तुम जब इंटरेस्ट रही जो भाषण में स्पीच रे अष्टम रु दशम श्रेणी में पढ़ुवा छात्र छात्री भाग नहीं पारे। तो जो मैंने अष्टम नवम आउ दशम अष्टम नवम आउ दशम श्रेणी यह रहिबो 22 जून रे ब्लॉक स्तरीय हेब। ब्लॉक स्तरीयटा केबे हेब 22 जून रे देन 24 जून रे जिला स्तरीय और 26 जून रे राज्यस्तरीय प्रतियोगिता हेब पूर्वाह्न 9टा समय अनुष्ठित हेब। तो जो हेब प्रतियोगिता गुड़िक ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय राज्यस्तरीय यह सकाल 9टार हेब। तुम्हें 8टा 8:30 जाकि पहुँचने पड़ो। देन देख क्योंकि मत कौन रही मुझे कहबी ओके आगक क्योंकि हेब कौन तुम्हें ऑफलाइन हम ओके ऑफलाइन हम। तो देख ये जे पूर्वाह्न 9टार तुम जाकि पहुँचब आरंभ हो विषय रहा। देख प्रतियोगितार 2 घंटा पूर्व samajlive.in रे घोषणा हेब। तो ये जो रही विषय टॉपिक राइट क्यों टॉपिक तो ये तुमको 2 घंटा पूर्व मिल 2 घंटा पूर्व samajlive.in रू तुम जापर न्यूज रे तुम देखिपर ना जदि पेपर में आसो राइट। तो samajlive.in रे जो वेबसाइट रही ये दिज्व 7टार राइट 7टार दिज्व देन 9टार आरंभ हो तुम जो प्रतियोगिता। तो तुम्हें 7टार जाणी तुम्हें चाहिए पढ़ी पार किंतु तुमको ये पूर्व प्राक्ट करने को पड़ो राइट। पूर्व प्राक्ट इंपोर्टाट। तो यह जब नहीं वीडियो दरकार ताले मत कह राइट क्यों कौन सब रही इंपोर्टाट तुमको देवी आउ 2 घंटा पूर्व ही मिल। तेणु तुम्हें जब इंटरेस्ट अच्छी राइट तुम स्कूल स्कूल लेवल ब्लॉक लेवल जब तुम्हें फास्ट आस तो तुम्हें ये ये माने पार्टिसिपेट कर राइट। जोगाजोग और प्रतियोगितार स्थान सविशेष बरणी परवर्ती दिन मानक प्रकाश पाइब। तो परवर्ती बरण में आम कौन हम ना परवर्ती दिन गुड़िक आसो जहाँ भी जोगाजोग प्रतियोगितार स्थान राइट क्यों हम जेहतु ऑफलाइन हम तो मुझे कहि ओके। एवं देख मुझे कहबी ये देख ये रही देख यहाँ पे मैंने 18 तारीख में बाहरी आई थिंक ओके देन ये आज 19 बाहरी ये जो रही देख ये प्रवेश पत्र रही ये प्रवेश पत्र यहाँ तुम्हें नाम लिख श्रेणी लिख अनुष्ठान लिख तुम स्कूल ओके स्कूल नेम लिख अनुष्ठान देन यहाँ कौन कर एमती काटिकी तुम्हें नेब। तो तुमको कौन करने पड़ो ना तुम्हें देख राइट तुम जदि समाज पेपर जब पाखे रही कि तुम्हें कलेक्ट कर ठीक अच्छे देन कलेक्ट करके काटिकी कौन कर ना ये तुम्हें लिख राइट यहाँ तुम्हें फिल करके प्रवेश पत्र है राइट। तो यहाँ तुमको धरिकी जावाक पड़ो परिचय पत्र सह कूपनटी काटी सांगरे आने को अनुरोध। तो तुम्हें तुम परिचय सहित तुम जो कूपन को काटिकी नेब बोली कहुई। अष्टम रु दशम श्रेणी अष्टम नवम और दशम श्रेणी ये भाग नहीं पारे वक्तृता यही प्रतियोगित 22 जून कौन हम ना ब्लॉक स्तरीय देन 24 जून पे मैंने जिला स्तरीय आउ 26 जून राज्यस्तरीय
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟା ସମୟରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ତୁମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ samajlive.in ଘୋଷଣା ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲାଇଭ୍ କହିବି, ଓକେ, ଲାଇଭ୍ରେ କହିବି, 7ଟାରେ କହିବି, ଓକେ, 7ଟାରେ କହିବି। ଦେନ୍ ତୁମର 9ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ହେବ, ରାଇଟ୍, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତା ସହିତ ଦେଖ ପ୍ରତିଦିନର ପେପର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଯଦି 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠି ହେବ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ମନେକର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବା ତ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍, ବ୍ଲକ୍ରେ ହିଁ ହେବ, ରାଇଟ୍, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ। ତାପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖ ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ବା ବ୍ଲକ୍ର, ଦେନ୍ ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ବେଶୀ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଥମେ ହେବ 22ରେ, ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବାହାରିବ, 24ରେ ରହିଛି। ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ହେବ। এইভাবে ଦେଖ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଏଠି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ରାଇଟ୍। ଏଠି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯଦି 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ 30 ଡିଷ୍ଟ, ଓକେ, 30 ଡିଷ୍ଟ ଲେଖିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି, ଓକେ, ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟପିକ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ରାଇଟ୍, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଟିକେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କରିବ, ରହିଛି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଓକେ, ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏଠି ଆସିବ, ରାଇଟ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଠି ପପୁଲାରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ପପୁଲାରରେ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖ ଯେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ, ରାଇଟ୍, ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ, ଚମତ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ। ତ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ରାଇଟ୍, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟରେ ফার্স্ট হচ্ছেন, রাইট, এমানে যে ভাষণ দিয়েছেন এটু তুমি জাঁপার যে কেউ সবজেক্ট মেইনলি ফোকস করা যাচ্ছে, কেউ সবজেক্টর আসিপার, টপিক କ'ଣ ରହିବ, ଆଉ କେମିତି ଦିଆଯାଏ, ରାଇଟ୍, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦେଇପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ୱିନର୍ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପପୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମିଳିଯିବ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଥିବ, ଲାଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମେ ପପୁଲାରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏ ରହିଥିଲା ଯାହା ବି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଓକେ, ସମାଜ ତରଫରୁ ହେବ, ଆଉ 22ରେ, 24ରେ ଆଉ 26ରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ, ଦେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ଦେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରାଶି ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଓକେ। ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ଟଙ୍କା କିଛି ମିଳିବ, ଯାହା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଗ ନିଅ। ଯଦି 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ଦରକାର ତାହେଲେ 30 ଡିଷ୍ଟ ଲେଖିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି, ଆଉ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଓକେ। କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆସିପାରିବ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଏଠି ତୁମର ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିଛ, ରାଇଟ୍। ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫେମସ୍ ହୋଇପାରିବ, ରାଇଟ୍, ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଓକେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ ପଚାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।